End of day 4. Ano? Unsay nang sa Sino day pa yung mga upo? Ilan na natin i-balance? Tapos ito nakatayo na. Yes. Nauuwaw dyan ko. No, good ko. Sino yung picture sa atin? Ayan. Ganun. Video niya. Kasi sabi ko, sino mo picture? Uy, basin mo ng ipaw. Kanang pas. Compers! Wait, time lapse ba na? Time lapse na din. Time lapse. Compers! Dagan pa ko soon. Pag manual time lapse ka. Lapit ka? Time lapse. Manual time lapse. Uy, teach AJ, sama ka. Hindi time lapse. Buti naman naka-block kami. Thanks, Ate. Uy, time lapse dahil 1, 2. Pinapuliw kanino to kung Time lapse daw ka. Ate, pwede din. Bala, guwapa lang ko din ang alam mo. Ay, joke na lang. Ay, wait, Ate. Ay, wala pa. Sige, check. Move down. Wait. Diri sa front ng Marta. Alright. Formal. Ay, unsan nag-first na siya? Uy, wait, na Steven pa ko. Ato pa na. Hello, hindi. Aride. Bakit ganun pa? Aride, dili. Okay. Kaya! Stop! Wait, Wow, Jack ko. Uy, time lapse ha? Manual time lapse. Manual. Ready? 1, 2, 3, go! Manual time lapse. Uy, dili! Dili mo upload sa trending! Si Teach dito. Di ba ako na-invite sa TikTok? Ah, wala lang TikTok. Anong TikTok natin? Manual time lapse. Tapos ganun. Live tayo sa Facebook. Time lapse natin. Time na draw tayo. Pamain. Hindi ka lang. Halika na. Video. Video lang. Tapos feeling speech. Sinong may TikTok? Ano? Kasi gusto niya mo picture na picture. Ah, Ay, picture.